afikira mbisi vanurizambao connexion ireje wangalizi watukufu wa Facebook FM wandika yao mstahamida harmai malahu matukufu hanyu handaninga dota sama hodigo rikarim nikani dakika ukana wanu na lera nchashi wanu ngadoka da sina mwenye baraka wa Said Swalih raisi wa heshima wa Hesente ukana rohairandi sa direct sha connexion kambi direct keja kaunjia hata wanurizamba onda boniona ukana direct njia ukananga mono wandusa wanu njia bwana guvernor ngo dota sama ukana ngo doka nayo zomborulonizo sidezombo kausuka nizo ngasinga zija bonge ngi wajibu wakatenda unuo randise ula mpango hatu na utasama wa komurika yao rikarwa ni kamia delera yinu ukabanuriza mbanda connection kaukanjema hamada mkanimia doka kati unu ngajoka wazima ne raisi wa Hesente bwana Mwini Baraka Said Swalih ikaya ngajoka na zijani buzlo kinyume na azadi wanzi ukana ngeladimu banuriza mbao ngasi ji mwendwe haukana holigo ndao imandaza lige kaza ukifu tarehe 26 ya mwezi wa Mei. Zijanibu zijitamka, Francois jitamka, walonezi wajitamka, waonesa ukana lazima le 26 Mei washerehe maha miili ranzo walonezi. Wanurizamba zijanibu zilo kinyume na azadi waja watanganya harama conference de presse waonesa ukana ngwenda wafanye bila ya maha miili ranzia zali ya lo raisi wa hedaula hani yenkolo ya mare ngi wanawe makati ya muso yanu député Abdallah Tosha Johar ranzida yo Faransa ha tsamba zensense on va kusole ala na oleso kana walo komor no faneze stoko yende maneka wakatinda unuo baike masudiano katime matayala sharisa nerika wazima ndasina raisi wa Hesente rijuele kalima lahai husoni mwema kalima yao nane hawa jimla waiwona we makati ya muso yanu umva husozentu zinu ranzi mwali ranzi nzuani yeba hawa ngioje yeba Mwini Baraka Said Swalih ujetekeleza Johnson Mwakomor holi wanurizamba ongari amino kale machudiano ngao mema bwana raisi wa Hesente Mwini Baraka wa Said Swalih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamrejeina mbekaya ezandani ndo uone sai maskiti wa hatru o harmwe hawa banziro itepe yao harmwe nsi hatru zentuza machozini. Baadi ezandi sa harmale swala nzuani za heza arrestation baadi eziliyo za homralo hitwa zanongezo zonti pia lewo ngasitanganyi hao harmwezi siwazonti he hawa bokawo engeji hunda hao harmwezi dakika za machozini haukaya kutupu wa metera mbili weja hunda ikundisha wanajeshi bokawo rangu uharumwa zinzia emasihu uharumwa umtsana zirendi haya ukaya lewo emaraya wontipia ngwajuzi sawo ebanu zatiri hindini ebanu ziliyo hindi bo inti normal ba ke contrôle makati yanu va usuo ye magari ne e contrôle bo bedi ukaya sha contrôle ya ukaya ni bahanungo tuhunda masoro dana arm yote contrôle Wangela lazima rende soksi kitifu haka. Yaukaya emara yangu atilo harma tashawush. Emara yangu atilo harma harara. Wetu salama wansi. Yoti amani yansi. Walu harma liswala mwali. Walu harma liswala nzwani. Walu harma liswala ngazijo. Rama sihura mtana. Ye amani ya heensi kayiti. Kayitsu oneha. Kayitsu pepeya. Hauke wonole foto hilo. Wono kabwe nsi harma tashawush. Nangarutaniyo kaya ekangu harmata shawush wesbabu mru mzima Colonel Azali bo samahani bazini kazi jada sababu ukana monesa ukana le 26 Mei la dimamu mhunu harma shersha beti salam sidabo zinuza au bazi jahabo ya ukaya hali aminu ka le 26 Mei ngujoro naam inga mzanu kaya ndi yale amini dae mimi ngamonto nambuka le 26 Mei 2021 kakamilisho Mahamid Sanu kinyume hizo ambao kukamilisho Mahamid Sanu rangunge na zetu amana za hinsi ya haka na esheleno nono yauka en 2016 hanshindi uharmwe deuxième tour sikubali hali amini uharmwe stade Bomer ya Mahamid Sanu rika yao
le 26 mai 2021 ngefanywa mahamitsa shaja fana sharia shanyumeni mwende hari mweze voti mshikubali yani hamshidini tena holi honda o sharia shanyumeni shashifanya ukawo karja shikubali rendi hari mweze na hizo kweli zamba kadozinchi shazemba na hizo rende raziye yatangamize nsi hadi hamshidini kajari shinda hokaka jare savuti ewa mimi ngamuhula rebo beidi hata ho wakati unu ngamu aminu kanja twendari mavoti azalia nshinde hai abo 2016 amba uonesaka haushindi kaja nshinda hanshindi 2016 he dizo namba ukana haushindi 2016 amba kada kajo shindi hatambi ewa naam ya shinda sambi shatundai ewa akari premier tour mina inga zijati mshindi naam ndio rakoshindani premier tour ngazijati mshindi uharamale swala mwali kandida na kanai ha hundu 9% wa ha hundu 2% uharamale swala nswani kandida na kanai hundu 10% wa ha hundu 3% yabo hanshindije yanshinda sambi ewa ukandu enda mumbisa yakahushinda shingenda iwaye kajanyo shinda sijana tilewe ongele swala hilo narikubaliane yaukaya emahamitsa ni hahenge kamilishi hao mwezi 26 ya Mei 2021 yonde mfuntano kamwabeti shakwezi watukufu galadhimor kubaliane zeforsu kinyume kwa jamba ngwa unakodowe wanao ewa zeforsu kinyume kwa jamba ngwa unambwana watu kahisisa la efasiri ya mwezi 26 ya Mei kabili efasiri ngionje nyao asababu yoka mwezi 24 ya Mars 2019 baada ya ndizo wahamba uka hafanya nyichaguzi zanda baada ya hatu rende makandida rendera msiye basi baada ya zavoti hizo zirewa esentene makandida wontipiga nana janibu zinji amande daula haki amande zapel wakuba lukaya azalika tira isirangudu sukui kwa japaro mdekonesi ese chanyi bunyirwa china za ki opposition waka uchitamka yauka yeye ngera isi ata le 26 mai 2021 yaabo ze farkas kambili emnge kaze farkas kambili lazime bwana irenge honde lazime bwana yehumonda ushinzi emnge fasiri ya le 26 mai 2021 lama duka kabati farka bili e farka nzima basi azalika légitime à partir du mercredi 26 mai 2021 hoi iyo haini mrulo kinyume haini mrulo harmaera haini mrulo harma janibu kinyume gelazimo ke lejinda hilo lauka à partir de minuit azalika légitime wakara isi wa hensi hatu bana gouverneur inti bwana ya mare mshindana wakana nyinyi kama bukaja likati legitime shazali ngono wando hayo ngono sunga legitime ya communauté internationale ngo mkubaliyo makongomanyo pia ngo mkubaliyo kutoneka inu mkode ya mare itamkuwa harma zemba za matangazo yotsi kodo ya mare haukaya baneka yonde hali ngabo wajo humkubali ngabo wajo humhara ya problem dai ewa c'est de la bonne guerre je wonjina wamba kwa jamkubali soka singa tuka ngasino wonji konga sino peuple ngabo le wozo no amando ka banutuka ya leo eke communauté internationale mkubali wotsundu wa ya warumao desu ala kaltuka kubali ni communauté internationale wongurume yibo wongurume hunu ngele su ala lokaba no kubalwani oya kubalwan ukaja fotoni oya ukaja fotoni Macron wahe hatwani wa Komoro unga wa Komoro ndo watu hambokari kubala uru haraya sananga wanzuna mbele su ala lolke wadhi enge ubeidi hutore kubalwa no wa Komori ube wa bet salama hutojo kubalwa ni Macron yopa ngombo akakacha kapara zabi naam para mrulo bet salama akaya nsindi ya kaparo ngele su ala lunga nzuru kubaliani ukalinti suala lamru fulani li suala lanti ngabo sihunike fasiri yauka mwezi 26 kabili kabana uka farka mbili harmaza jani guze kinyume e farka ngejoka nzima ba doka
kartu mkubali sonti pia kati legitimu nekande namna hiyo lazima tsanganye bazima o harmo namna ya ukaya rihundenzia ya ukaya azalia rohe o harmo le jumbala bitsala ya wemba na kena ukaya mwinyi ukaya na rohe bahole amboka na rilindele fesisi shababa hasonti pia gasi harmo farkanzima hiyo ndi fasiri ya helo fesime 2021 o kaoze jani bukimwe zote pia lazima tsanganye heka mizwa e karija hebanu yabo karno fanya bila hai watu fanya bila duwaluuna sisi izordu fanya dukange lazimu waharmazen sana taza etsi wakati hiyo rehabili ya ukaya azali n'est pas légitime azali n'est pas notre président izo ndizo lazimu ze force kinyume pia wazambe wazijuse zihabilo harmati yote pia waharmazen sana taza etsi roharmaze prefecture roharme miji roharme malaho sote pia rehabiluka azali n'est pas légitime azali doit partir. Voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Chaque année, nous allons faire un bilan. Et nous allons faire un bilan. Rowajuka home jini mroni. Rowajuka harmaze capital zubajina. Le jingle juka zima. Azali katira isi. Legitime waheti hatu. Izo ndizo joka blazi morzambe. Shaye bilan. Getu fanywa ni daruso kawande ulo enae. Getu fanywa ni Peru kawande ulo enae. Getu fanywa ni shehani ni wananya. Wandu watu fanye bila hahe. Okukando wetu wao. Si kartutu bila. Ambesengere ndo amba bila. Dizo namba juzi. Duwara lo hitwa, duwafungwa, duwalwaya, duwatazi wa harmwenzi, yonde pila ya hazadi rituwa. Marka mbili ya opposition kanarishi ya Front Commun wafanya conference de presse wano sekalo 26 Mei ngoro wafanya bila ya zali waka mtole wana ketele wando. Ngarele wanao mwana maube. Ngarele wanao. Wala mwanzone mbukaya. Anu wala ngaji. Ananyasi wakarongo wa unisai so shaga mzanuka wala wabewa ngi lazima ronesuka emakalimati ndad emakalimando ngarendora habili ya ukaya rangule wo kutine legitimite hora isoda ya transition ya nosi wani transition ze stoku au kanga to shana chakana fane stoku funga bo transition joka bulo kati unu yeba ngo jinsi kana bano era iswe transition sa tungulwa yeba banu ani makalimano ngazungulwa tujurando opposition atekeleza o Namzanuka ya mwana maubedi banubo kama kalima ya la wawo mrurenga yusobu kawo ndesu kufanyisha harmoni mna lazimu bonge bimi ngamazon hambi ukaya population watikena uhara au kabati ushangavu wa etsingiyo harmoni mna hayo karomba mnyezi mungu yaka ezijuro zonti pia manaru wanonizo daborulo nati ilo harma msajaja daborulo nati ilo harma wanduara lo hitwa daborulo nati ito harma amani isondi zoru wanonizo kamunge kaba na uja wakati rambe ukensi ketu harma amani la neni utoka kale wongu sonzia neni utoka kale wongu habili ye amani no verlifu ne kai kabati shtuka lazimu shiminyihe kabati shtuka lazimu shilindwa na yauka galazimu nsi haturi hifadhi iken kode ni mamuru emange ekake chonkodeni mwazali sheni utokange kodeni mwiyo neke harma amani na usalama isondi zoru wambao hatafsiri weze stoku yani nintikali malahano katele wanu wanofanize stoku wanwanja mharibati hunu wanungu anzo warenge mbangu wa hinsonda yani wanungu alindao geri bwana mwingi bwana guvernori zolongo makalima chanto amini yo dungo geringo defanya doko ifanywa zali unemru wanokodo unemba zali kazali karobo mnyezi mungu kakatufanya ende zo ngamtamini ukayatineda chunirenge makalima na hambia yaka sisi ngardu para ze forces zote pia zikeo harma ze prefecture zikeo harma miji yote pia zifanye d'une manière pacifique wahabili ya ukaya azali n'est pas légitime watsanganyi heba zima wakati nduo huo waambezo watu kwa lazimu wafanye pour le départ d'Azali au kakena ukiri kena ujo kulauka ya janibu nzima au ya janibu mbili za janibu pia ngazi lazimu zikebati chuambiano ya ukae kenko mwada yinu iwasulibanu baka farka mbili baka wakahamba legitimu na wakahamba kati legitimu Evangeli umyezi mga jailar hobanu rajaroka teka mwambari wasulibanu shari wasuli Emange bora wasuli la maria leukaya awaba hakabati farka mbili gabo farka nzima nekanga bo farka nzima gabo ushinzi nguwe kamyezi mbwa Muni baraka hamu iso bwana rais wa sente ngojo tende harma prefecture antu jini utende awana makalima ya umakinishe maraya bahi maudu le 26 ke jogu ujaukana usiku wa mbanda boko homo husha ngojo tende harma le 26 au ya makalima baki harma ili wachirishe maraya
mwambia ukaya inutsi nkodo ya mwenye shawade rais wa sente lazima utenda kwa moralo ka utende sijomba mnyezi Mungu ukaya eni ukaya leoze nongozi mkini ha karjambo ke sente ndo watoka indi sa transition ndo watoka urenga rais eni mnyezi Mungu ato mkusida ngupira ngaka mbakisa nongezo nanzo nwambia ndo ka inutsi kodo personalize ya mdu fulani kampakete ndo la mdu fulani eni uchokange ho ubazimanasi ngatuka bazimeka mnyezi Mungu abetsi bwana lazima ke clear bwana rais hauka wanruazali wajokazali hatena wajomdungwe dingoni watuko ka harama deuxième mandat ya hao watukaanza fana anniversaire garanzore leo kana wewe rais wa sente haukana sente yoitakanya mafufu menji makandida menji makandida wangu na mamilitant hizo parties nji yewe ngotoka tayari utende harama prefecture ya Tujini lo 26 au inu namna umakinisho wa komodi benyi dinga muhambio kemara ya wakomo ekawa na baheza force wamba ni tende kamtute ewa mimi tsunda jani bwangu sente shanga bachani buzuno jina wewe ushia ombe waloi watende waeche unuze jari bungizo zinji atatu ni komfano ya ukanga bwa kamba nge legitime kabora sudu kamba kati legitime gabo abora kabatu sukani gabo zisukani zikambili au zikandaru tuambia usuku wa harmo interview tuambuka ya plusieurs oppositions zika multiple mungu jeleke banustanganyika zikena usukani mzimebeka mwabenzi hamwiso message hino watobesheo wananchi hamwiso hodiho le 26 mene namneka yao wandwalo kinyume na azadi waonesa ukana usiku unu lazima ani message yo makinishe mara hii ukana nusungone tokana iko opposition 26 mene mndate abo bahe kamnoka na credibility usone mara hii izonga zambao harma ze place rija harma mimi harma se chanzwani kamono nzwani usiyo hao harma ze place za hao nusungo mijini ngo harma majosho ngani kandane leo ndondondo ye message o makinishe mara hii uso tarehe yinu hodiho ye makalemanga umenje makatiano uone msaidie hatekeleza harma la gazeti ya leo msaidie atekeleza la gazeti ya leo ka opposition ketiwa zima yani ani makalema makatiano ngenda hakumu amjo makinisha nongo mbili za ndani ndoka opposition heze janibu zonti kabati wapanga nkodo waje waiwane local maramandoni le kalme la bili do tahema raia waka harmu salama ni amani ya hinsi hapa le kalme rararu do kubaliano kaze farka zonti pia zitanganyia harmu mvamzima doka emandahe hisa ngehisao aminu yabo kandi namna hiyo ngelazimu hubazima uheze forso pia watebazima nziani namna ya ukaya monsi kartumde konese bili lejuwe namna bokao ndio yatoka lazimu hubazima wahatu peplu kamili juwe hamamdu mzima azali asumani ya jiundo kaya katu harmale da bitsalam shanga monzo nhambi uka kabati janibu ya siasa harmulo unu ya panga kodo harmwensi kabati janibu kinyume ilo harmambana ya ukaya wa wanimbano harmwensi zimbana za hatu ngaziwa nao hema kalma ya hatu hau amani wa hatu hayabu ya toka garanzote ya tukia harma amani karson zenzi ya tukia inji harma msajaji kwezi ngamjuo izo ziwa nao harmale swala nzuwa ujuwe ziwa nilo harmale swala ngazija ujuwe nilo harmale swala mwadi terror haukange lazimuo wahunde simbishio gelazimuo wasindishe wandu gelazimuo wabe wanondo wafanchao la ekangabo msajaji harmwenzi ya kutandai ekangabo warolo hitandai ekangabo wafungwa ubure wafungwa ndai ekangabo wadumizo harmwenzi wadumizo ndai ebonge kangabo msajaji harmwenzi ya kutandai cha opposition kwa jeta msajaja. Assalamu alaikum. Marhaba bwana mwenye baraka wa Saidi Swali hiyo mvahusu mpango mautusu kao ndo alikubalia na uwamakinishe mara ukana inu wajibu ya hatu rusema suala ikayao ndio wajibu ngarisha ukana sisi watangazaji ngasi karibu ni marahia ngari ujueze marahia wambao ngari tengelo usone marahia watiti wadiyo abonge message ka clear rais wa senta hakikisha bana ukana vande le 26 mai ze force pia ngolo watanganya ukana wakajani bumbili nga wakahambokai manda azadi ngenda wata le 26 mai 2021 ngabo ranzi 2019 heze votizila ikaonde sente onasokana kwa tumkubali
abonge kelo 26 lija wanwandu wadani wanwandu ikaya wakaya harma le 26 mai 2016 kuja 26 mai 2021 ngodo watangani hani ndaone opposite ndaone sente wende harma mwedo mzima dokana azali kati raisi legitime holigo mwini baraka wasili swadi wow kwati harma nkodo kwati harma mpozitswa shangwa wajo manifeste pacifiquement le jili kedima washemedezize kwati utankodo kana kwa datu mbenti inu wanjenkodo wajuhanze amani ihaledara harmenti inu na wo wajau ngwa parao ze force zonti pia ukana le jikaliti liji la ufanya bila hauke bila yinu ya isazali no wamzingiza ya opposition le jilao zima azali kati rais ekatele wandro hiyo ndo muhimu wahe makalma ya mungi baraka sedi swali ndo hujama kenishe mara ya ukana le jawabu le swala ngilo zima azali kati rais ze force ngela dimuzi tanganyihe chakabati namna ndo fanya conference au wendi wafanye bila azali hodiwe manda yo ya hao abonge gamjo kushukuria na uwiri lewa jawo hodiwe ndawe hawa ya terror ikaya ngoli uyone sabana ukana ngiyo ngazi jaze ze controlize zidi ne magaringa undulwao mara yonduga hani hizo pia uzibirile abantu harma ye makalima hao na hushukuria bwana Mwinyi Baraka Said Swali humtekeleza harma mpango hatunu na ubesha marahaba na ushukuriwa kwa mwereka wa stamina wa rudungao abanga jobushira masimu mema jama pia salama santu mwa ila dika maraba menji wangalizwa tukufu Facebook FM haba ndu likazo kifo mpango hatunu na unesa ukana abantu lazima risisindie masuala ndondondo ili wakomwerwa ilewe anukari uzisa ukana yebanu Mwinyi Baraka ngoto tende au kuna utende wakazi na Abdul Hassan akauzonesa harimo ipango yabira ukana opposition kwa Komori ngwanzo wake enzi zibali harimo plateau ya dhahabu wajiwanikiwa iso akauzamba mimi ubeide katsambanga mira isi abo chitotende usoni wandu ndunge yonde maana kausisindia harimo masuala ili wandu ile opposition ya haki kwa na ujua lewe opposition mria kensi udahoni haki yambe ukana na risonzi ana balaka kausiha abonge wandu watitafsiri nai wandu watelewe nai shaladhima siwa Komor hashirishe maraye jidu harmensi ho abonge dobesha marhaba eshepeda kanisho mpango Mwinyi Baraka Said Swali hakisha bane ukana kwa tsarman kodo wala kwa na utankodo wala wo nunguza stock ya makalima yambo ao shawongo harme aman na ngwajo manifeste pacifiquement na ngwajo shemeneziza onisukana azali holi hondao akamintu warongolea holi hondao azali kati raisi vande le 26 mai ngale 26 mai lija aminwi jabo kana ngabo jalibu za saya za zilo zishangirwa azali waongo onisukana azali yende raisi ata 2024 sha izonko de zamare kayao lazima ngabo manza ngabo to mwanza owajo hunda no shinzimba mashisho kuveti za bakinga mnikani ene makati wajoka za nyumeni wajola no shenzi zote za hatu sha inde tarehe ndo hakimu ngarjo rishiani heni zdo kaya ngarjo mnikani janibu pia salamu asantum wa ilalika